ଅଢ଼େ ବାଜିଛେ ଆଉ ଅଢ଼େ ବଜେ ସାରା ଦୁନିଆ ଶୋଇଥିବା କିନ୍ତୁ ଯେନ୍ମାନେ ବିସ୍ଥାପନ ହେବାର୍ କାଲ୍କେ ବାକି ରହିଛନ୍ ତବଲବାଜି ଗାଁର କିଛି ଏନ୍ତା ଚିତ୍ର ରହିଛେ ଯାହା ଭାବୁକ କରିଦେଉଛେ এই ଚିତ୍ରଟା। ସର୍ଜନ ବୁଢ଼ୀମାର ଆଖିର୍ ଲହ ବୁଢ଼ୀମା ଏତେ ରାତି ହେକେ ହେକି କାନ୍ଦୁଛନ୍। तो जगह नहीं देवार तैल आर घर बने टीना घर भी नहीं बने देवा आम केन के जिमु आर रहे मुझे आम घर छाड़ी दे मुझे हाची ସେମାନେ ଯେନ୍ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସେ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଯାହାକେ ଫୋନ୍ କଲେ ବି ସେ ଫୋନ୍ ନେଇ ଉଠାବା ରିସିଭ୍ ନି କରବାର୍। ଆମେ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ବି କହିଦେଲୁ ଆମେ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ମୁଇଁ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ କହୁଛେଁ ଯେ ମୁକେଶ ମାଲିକ ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର ଯିଏ ଅଛନ୍ ତାକର୍ ନିକେ ଯାଇଥିନୁ ମଝିରେ 2 ଥର ଯାଇଥିନୁ ଆଗରୁ ଯେନ୍ ଯାଇଥିନି ଯେ ମୋଟେ ଯେତେବେଳେ ଘର ଭାঙାର ଗଲେ ଗୋଟେ ଫୋନ୍ଟେ କରବା ମୁଇଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବନ୍ଦ କରିଦେମି ବୋଲେ କାହିଁ ଗଲେ ସେ ଆଜ୍ଞା ତାକର ଦେଖା ନେଇ ଯେନ୍ ଫୋନ୍ ନେଇ ଉଠାବାର୍ କି ରିସିଭ୍ ନି କରବାର୍ ଆମର ଜାଗାର ଥଇଥାନ ବି ନି ହେବାର୍ କି ମାନେ ଯେନ୍ ଜାଗାକେ ଦେଖେଇଛନ୍ ସେ ଜାଗାର ଆଜି କେନ୍ ଗଛଟେ ବି ନି କାଟବାର୍ উপর অর্ডর নিয়াবার বলে কৌছেন মানে প্রতিশ্রুতি জেলার আমকো ইচ্ছান এই অষাঢ় মাসে যেন খেদুছেন আমার ছুয়া পিলাকে নাকি কেন রকম এটা मानकर दुख किए सुनबा हो सरकार बहादुर समिया टिके देखुन यहाँ दे समिया हिचे रातिर 1 बाजी करी 20 मिनिट आउ यहाँ दे आमे आसिकरी पहुँची छूँ लोईसिंगा ब्लॉक तबल बांजी गाँव रे इटा सही तबल बांजी गाँव जेनटा कि लोअर सुक्तेल रे विस्थापित हवार गाँ रही आउ सेटा आंशिक विस्थापित होचन आंशिक जलबुड़ी अंचल रे जाउछे तबलबांजी गाँ रो किछि परिवार वंचित रह जाउछन विस्थापन हवार नु जेंदा कि 3-4टा परिवार कि राती इनके आसबार कारण होचे 3-4 दिन हला आमे कोरापुट साइड थिलु जेनथिल लगी आमे इनके आसीनी पारुथई आज्ञा माने फोन करूथुले तांकर कथा सुनिक दुख लागुथुला जेतु आमे इनके पहुँची नहीं पारी आज रातिर 12 बजे आमे आसीछू आउ आज्ञा मन के फोन करिछू कि आपणकर गाँव रे काଣା स्थिति रहीचे से कहूचन आपण निजे आसुन देखबे काଣା स्थिति रहीचे सेतिर लगी आमे यहाँ दे रातिर समिया रे आसीचू ग्राउंड जीरो रो दृश्य सरकार बहादुरकर पाके पहुँचावार लगी यहाँ दे देखुन मोर पछुआड़र चित्र समस्ते यहाँ दे ई रातिर 1:30 बजे समिया रे फुकार मारी मारी शुईथिबे हेले तबलबांजी गाँव रे काଣା काଣା चित्र रहीचे आपण माने देखुन माँ मने रहीचन इन बुढ़ी माँ मने रहीचन इन आज्ञा मने रहीचन तांकर छुआ पुता इन समस्ते चिंतारे रहीचन किए मुड़े हाथ देकर चिंता करूछे तो किए गाले हाथ देकर चिंता करूछे चिंता काଣା जानिछन सरकार ई अंचल सुविधा लगी लोअर सुक्तेल डैम बनाले हेले जेन मान के काढ़ी करी जेन मान के विस्थापित करी लोअर सुक्तेल डैम बनाले सही मन कर लगी काଣା सुविधा कले गाँ लोकंकर ई जगह सीधा सीधा अभियोग कि आमे तो जिमु गाँ छाड़मु भिटा माटी छाड़मु हेले प्रशासन आमके जेन प्रतिश्रुति देइथिले सही प्रतिश्रुति केते पूरा करिछन पहला तांकर सनु आमे प्रतिक्रिया नमा तांकर नामे सीधा सलख कथा आमा जेतु यहाँ दे रातिर 1:30 बाजी छे आ 1:30 बजे रे तबलबांजी गाँ रे किछि एंता ही दृश्य रहिछे जने बुढ़ीमा रहिछन यहाँ दे 1:30 बाजी छे गो बुढ़ीमा काना झुमरा ने लगवार आइया आंसरे आइया आमे तो আমার মাটিটা নি বাতালি আর আমি কেন আমাকে বিস্তাপিত দেউছ যদি তো বিস্তাপিত দেউছ তাহলে আমাকে 4 মিনিট টাইম দিও বলবি না নেই তোমার তো পরিবার পাইছ ঘরের পয়সা পাইছ বলে আর কইলে আমি যাবি না কেন কেন মু 4 মিনিট আমাকে টাইম দিও হলে বলেন যে নেই নেই বললে আর আইয়া কইলে কি এন্তা বলে গো থানা বাবু চিঠি কৌছন থানা বাবু কৌছন আর কালকে বিল 6 বইছ তুমি ঘর খালি কর আমকু আর तुमको विस्थापित देवा बोलछ ये बुढ़ीमार कांदी के सुनी पारुजन सरकार बहादुर इनर नेता मंत्री इन स्थानीय जेन प्रशासन अधिकारी रहीचन से माने सुनी पारुछन राति 1:30 बजे गुटे बुढ़ीमा हेके हेके कांदुछे तार दुखटा सुनी पारुछन यहाँ दे तो आपण माने ऐसी घर आराम से फुकारी फुकारी कर शुईथिबे एंता समियारे केबे आसुन तबलबांजी गाँ के काल सकाल हेले तांकर घर भांगमु बोलछन आउ इयाड़े प्रशासन तांकर लागी सुविधा काଣା करिछन तांकर नु सुनुन बुढ़ीमा तमे तो पैसा पालो बोले तमे जेन के सरकार तुमके जगह देइछन सेने तो जेकर आराम से रहबो गो सरकार नहीं देवा जगह जे हमको नहीं देवा नहीं देवा
ଥାଇଥାନ ଦେଇଥିଲେ ତ ନାଇଁ ଖାଲି ବୋଲଛନ୍ କି ମାଗୁର ବେড়া ଚାଲ ଅଧେଇକେ ଚାଲ ବୋଲଛନ୍ ଆର୍ କହୁଛନ୍ ଆମେ ସେଠାନକେ ନେଇ ଯାଉ ଆମକୁ ଯେନେ ସେ କାଣା ବୋଲଛନ୍ ଜାନେ ବୁଆ ରାନୀପାଲି ଛକ ବୋଲଛନ୍ ସେଠାନେ କହିଦେଲେ ଆରୁ ଇହାଦେ ବୋଲୁଛନ୍ କି ନାଇଁ କିଛି ନାଇଁ କରବା ସେ ଜାଗା ବୋଲୁଛନ୍ ଆର୍ କହୁଛନ୍ ପଛେ ହେବା 6 ମାସର ପରେ ହେବା ବୋଲଛନ୍ 6 ମାସର ପରେ ତ ହେବା ଆମେ ଇହାଦେ କେନ୍କେ ଯାଇକରି ରହମୁ କେନ୍ ଗତଲକେ ରହମୁ ଆର୍ ଆଜି ସେ ଗତଲେର ସୁବିଧା କରିଛେ ଆମ ଛୁଆ ପିଲା ମୋ ନାତି ନାତନକେ ଧରିକରି ଯିବି এটা ফের চাষ বাড়ি করেছু আমার ফের জমিন যাবানি ঘরের পয়সা পাইনি ঘরের জমিনের পয়সা পাইবারনি কেনা করি আজ্ঞা হলে মুই বি কহিলি আজ্ঞা 4 বেল হলে টাইম দেও আর মোর নাতি নাতনকে নেমি কেন নিবি যে নাই তুই ঘরটা পাইছু তুই পরিবার পাইছু আর বলে আর কহিলি আর নাই 6 বজে তুমি ঘর খালি করো বলে আর কহিলি ଦେଖିପାରୁଛନ୍ ବୁଢ଼ୀମାର ଆଖିର୍ ଲହ ବୁଢ଼ୀମା ଏତେ ରାତି ହେକେ ହେକି କାନ୍ଦୁଛନ୍ କାଏଁଥି ଲାଗି ଜାନିଛନ୍ ତାଙ୍କର ତ ପଇସା ଦେଲେ ହେଲେ ବିସ୍ଥାପିତ ଯେନ୍ମାନେ ହଉଛନ୍ ବିସ୍ଥାପନ ଯାହାକେ କରାଯାଉଛେ ସେହିମାନଙ୍କର ଲାଗି ଅସ୍ଥାୟୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଏସି ସେହି ଅସ୍ଥାୟୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାଣା କରାଯାଇଛେ ଯେନ୍ଥିର୍ ଲାଗି ଇହାଦେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରଉଛନ୍ ଗାଁ ଲୋକ ଆଉ ଏତେ ରାତି ବି ଟେନସନ୍ରେ ରହିଯାଇଛନ୍ ଆଉ ମୋର୍ ସମିଆରେ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ଚିତ୍ର ଦେଖୁନ୍ ଆପଣମାନେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋର ଦୃଶ୍ୟ ଇ ରାତିର୍ 1:30 ବଜେର ଦୃଶ୍ୟ ଓ ସରି ଇନର ରାତିର୍ 2:30 ବାଜିଲାନ ମୁଇଁ ହେତେବେଲେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ବି କହିଲି ଆପଣମାନକେ 1:30 ହେଇଛେ ରାତିର୍ 2:30 ବାଜିଛେ ଏଇଟା ରାତିର୍ 2:30 ବଜେର ଦୃଶ୍ୟ ଏଇଟା କିଛି ଏନ୍ତା ରହିଛେ ଇନ ଦିଦିମାନେ ରହିଛନ୍ ଇହାଦେ प्रशासन आसीचन आउ आपण मानकर घर छाड़ुन बोली कहूचन आपण माने तो जहाँ कहूचन पैसा भी पहले घर छाड़ी देवे इहादे जहाँ पैन भी जेहेतु माड़ी आसलान घर कहाँ जे नहीं छाड़बार गो आमको तो जगह नहीं देवार तैल आर घर बने टीना घर भी नहीं बने देवा आम केन के जिमु आर रहे मुझे आम घर छाड़ी दे मुझे हचिनी जे आम घर नहीं छाड़ू आर आम नी जो कहनी नहीं के बोल छू जे आमको जबरदस्ती काना जे नौछन आर बस्ती भरी दौछन आर पोले होचन आर साए संग हमर घर भांगी दउछन आमे सियाड़े ओछो आला बेल के याड़े भांगी देथिले न गुटे घरे तो एक्सीडेंट ହେଇचे ताके हॉस्पिटल रखिछन तार घर के आसी करी पोलो पोलो भांगी देले बेले आमे बस्ती बइसछु सब उतरी आलु आर गां के आलु बेल के भांगी देथिले न से तार घर के देखुन काना रहिचे एनर चित्र आउ कथा इटा नै से कि इहादे केते पैसा पाबे काना हेबे सरकार जहाँ प्रतिश्रुति देथिले प्रशासन जहाँ प्रतिश्रुति देथिले जेन माने विस्थापन हेबे सही मानकर लगी अस्थायी घर सुविधा तांकर 5 डिसमिल लेखा जमीन समस्त को मुंड पिछा देवार कथा सेटा एते बेल तो करिछन के से सुविधाटा प्रश्न होचे सेटा आ जदि नी करी ताहाले सेटा स्वीकार करबार के पड़वा प्रशासन के इन स्थानीय नेता मंत्री को आ एंता ही जदि एड़े देबे इनता कथा मान के ताहाले एंता ही असुविधार सम्मुखीन होतबे सबुदिन एंता असुविधा थिबा असुविधार सुविधा केबे नहीं पारे हेतिल लगी मोर समिया आपण मान को आह्वान करूचे जदि आपण माने भाबुछन इटा अलगा केनसी गाँ लोकंकर असुविधा है सही माने तांकर कथा बुझी जिबे ताहले आपण भी रेडी थाउन आपण मानकर भी एक दिन असुविधा आसबा आ सही असुविधा रे आपण खुजुथुबे मत के साहाय्य करबा सेते बेले आपन को साहाय्य करबा लोग नहीं आसन सही लोग माने आपन के कहबे कि हेटा तार प्रॉब्लम है आमर किछि नहीं जाए इहादे देखुन काना स्थिति न रहिचे रातिर इहादे 2:30 बाजिछे आउ 2:30 बजे सारा दुनिया सुईथिबा किंतु जेन माने विस्थापन हवार काल के बाकी रहिचन तबलबाजी गाँ रो किछि एंता चित्र रहिचे जहाँ भावुक कर दौचे चित्रटा रातिर समियार चित्र समस्ते शुईला बेले इे मुड़े चड़क पड़ी तबलबाजी गाँ लोकंकर जहाँ इन देखुचु आम आपण मान के देखौचु खास करी सरकार बहादुर आपण देखुनी दृश्य के आपणकर हाथे सबू अच्छन रजा मंत्री प्रजा समस्ते रछन आपण चाहे सुविधा करि पारबे इे देखुन काना कहचन असुविधा काना रोचे आज्ञा इहादे असुविधा हो जाए आज्ञा इहादे आमर बड़ प्रोब्लेम मोर नाम हो रामेश्वर मांग तलबानी बासिंदा है आमर लेसिया ब्लॉक बानीवाली पंचायत जे आम खाली चाहूँ जे बार बार कहूँ ताकू जे प्रशासन के जे
ଆମର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଉ। ଆମେ ତ ବିସ୍ଥାପିତ ହେମୁ, ଆମେ ବଳିଦାନ ଦେଇଛୁଁ, ଯେମ୍ର ଲାଗିଲଙ୍କୁ ଆମେ ସହଯୋଗ କରୁଛୁଁ। ଆପଣମାନେ ବି ସହଯୋଗ କରୁନ୍, ଆମକୁ ବିସ୍ଥାପନ କରୁନ୍, ଯେ ଆମକୁ ଜାଗା ଦଉନ୍, ଘର ଡିହ ଯେନ୍ଟା ଅଛି ଘର ଡିହ କରିଦଉନ୍, ପ୍ଲଟିଂ କରିଦଉନ୍, ପାଚା ଦେଇଦଉନ୍, ଟିନା ଘର କରିଦଉନ୍। ଇ ସମିଆକେ ସେମାନେ କେନେ ଯାଇକିରି ରହେମୁ ଆମେ? ସେମାନେ ବେଲେ ଆମକୁ ହସ୍ତାକଲ ନେମି ସେ ମାଗୁରୁଡ଼ାକେ 36ଟା ପରିବାର ହେବେ। 36ଟା ପରିବାର କେନ୍ତା ଯିବାର୍ମା ଆମେ ଗୋଟେ ପଶୁ କେଁ ଗାଈ ଦାମୁର କେଁ ଆମେ 100 ପରିବାର ପୁରା ଅଛୁଁ, କେନ୍ତା ସେମାନେ ରହେମୁ? ଇନେ ଫେର୍ ଚାଷ କରିଛୁଁ ଆମେ, ଇନେ କିଏ ଦେଖା ରେଖା କରବା? ଇନେ ଅଛୁଁ ଆର୍ ତ ଆମର୍ କ୍ଷତି ହେଇଯାଉଛେ। ଆସିନି ବେଲେ କେନ୍ତା କରି ଆମେ କର୍ମୁ? ଆମ ହସ୍ତାକେ ଯଉନି, ଆମ ହସ୍ତାକେ କଲୋନି ଦରକାର ନା। ସେ ହାତ ନେଇ ହେଇପାରେ 6 ମାସ ତକ୍ ବେଲେ 6 ମାସ ନେଇ ହେଇପାରେ ବେଲେ ଆମେ 6 ମାସ ତକ୍ ନି ଯାଉଁ ଗାଁରୁ। ଆମେ ଗାଁରେ ଉପରେ ବୁଡ଼ି ବାହାରେ ଯେନ୍ ଘର ମାନେ ଜାଗା ମାନେ ସେନେ ରହେମୁ। ଆମେ ଆମର ସେଫ୍ଟି ରହେମୁ। ପାନ୍ ହେଲେ କେନ୍ତା କର୍ବ ବେଲେ ପାନ୍ ଆଇଲେ ବି ଆମେ ଆମର ଜୀବନ ସୁରକ୍ଷାରେ ଆମେ ରହେମୁ। ଆପଣମାନେ ଲେଖିଦେମୁ, ଆମର ଘର ଆନି ଭାଙ୍ଗୁନ୍। আমার যদি যেবে তক সে সুবিধা করবে তবে যে ঘর ভাঙবে। কথা হামা বলে কথা কাই হেসন আজ্ঞা লাস্টকে আসিকি গাঁকে এটা পুরা সেনে আমি বসেই দেনু ধারণারে। সেনে লেডিস মা মানে ବି ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଉଠାଲେ, ସେମାନେ ନି ଉଠେଇଲେ ଲାଷ୍ଟକେ ବେଟିଂ ଦିଅ ବୋଇଲେ ଶିଶୁ ମାସ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାଇ ଥିଲେ ଆଜିକା। ତାପରେ ସେ ଓଏସି ସାଙ୍ଗେ ଥିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କହିଲୁ ପକଡ଼ ତାକୁ ବି ଧର ବୋଇଲେ ଆମକୁ ଧରବାର ନି ପଡ଼େ। ଆମର ଜୀବନ ଜୀବିକା ହରଉଛୁଁ, ଆମର ହକ୍ ଅଛେ, ଆମ ଜାଗା ମାଗୁଛୁଁ আর আমকু নিন হতা কর আমি যেন কেন বুঝিমু। হ্যাঁ আজ ଥିଲେ সে আজ সে পুরা ইংরেজ শাসন বলেই দেলে বহুত আগে কহিলি মুই এরা কাଣା করছেন আগে আমার কথা ଟିକେ শুনুন। ନାଇଁ তোর কথা বড় শোনা হবা, আমি তোলকে ছাড়ি দিও, আমি তোলকে ଯିମু সে মুন্সিপাল যেন পালিয়ে যান সেনকে ଯିমু বলে না আমারটা শুনুন আসবে আগে। না তোমার কথা শোনানি হয়ে এটা বড় বলে সে পুলিশ বালাকে নির্দেশ ଦେଇଦେଲେ। দরকার পড়লে সে গোটে সে ওসি বেলে গোটে ভাইকে তুই কাଣା পকর পকর হଉଛୁ, তোর মোট পিছ ଖୁଉଛେ କେଁ ଏନ୍ତା ସେ ବ୍ୟବହାର দেখালে। ଆପଣ କାଁ ଏନ୍ତା କହୁଛନ୍ ଆଜ୍ଞା? ଆମେ ଚୁରିଦାରି କରିଛୁ କେଁ? କାଣା 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 କରିଛୁ କେଁ? ଆମର ହକ୍ ଲାଗି ଆମେ ମାଗୁଛୁଁ, କାହିଁ କଥା କହୁଛନ୍ ବି କହିନୁ। ଆମକୁ ଧମକି ଦେଲେ। ପଲେଇ ଆସିଲା ପରେ ଗାଁ ମଝିକେ ଆସିଲେ, ଗାଁ ମଝିରେ ଆମର ମୁଣ୍ଡକେ ପହଲା ଭାଙ୍ଗଲେ। ସୁମତା କଲେ ସାଇଡ଼୍ନୁ ଆସିଲେ ସିସି ବେଲେ ଆଜ ମସ୍ତି କର ପାର୍ଟି ବାଲେ ମଦ ମାଂସ ଖାଅ ଆର୍ ଜାବଡ଼ା କୁଟି କରିଦିଅ ଗାଁକେ ଏନ୍ତା ସେ କହିଲେ। ସବୁ ଭାଇମାନେ ବି ଶୁନିଛନ୍, କେତେ ଲୋକମାନେ ସେଟା ବି ଶୁନିଛୁଁ। ତାରୁ ଏନ୍ତା କଲେ ଆଜ୍ଞା ଲାଷ୍ଟକେ ଆମେ ସେନେ ରହିଗଲୁ ବସ୍ରେ। ଆଲା ଦେଖିଲୁ ଯେ ସବୁ ଏନ୍ତା ହେଇଛେ। ସେ ମାଆମାନେ ସବୁ ଥିଲେ, ସବୁ ଆସିଲେ ଯା ଘରକେ ଯେନ୍ତା ସେମାନଙ୍କୁ କାହାର ହାର୍ ଗୁହାର କିଛି ଶୁଣିଲେ ନା। ସେନ୍ତା କଳା ସମାନ କରିଦେଇ ଗଲେ। ଲାଷ୍ଟ ସିସି ପଲେଇ ଗଲେ। ଆଇନୁ ଯାର କର୍ମଚାରୀ ଯେତେ ଥିଲେ ହେତ୍କେ ସେ ମନମୁଖୀ ଜାବଡ଼ଜାତ କରିତେ ଯାଇଛନ୍ ଆଜିକା। আর কালকে বলে বলছেন সে যে কাল টাইম নিন, কালকে তুমি সব ঘর ছাড়, ঘর খালি কর, ঘর ভাঙমু। আমি কহিলু কিছু কথা শুনবার নেই ସେମାନେ। ଆପଣ ମାନେ ଶୁନି ପାରୁଛନ୍ ଯେନ୍ ମାନେ ଇହାଦେ ବିସ୍ଥାପନ ହେବାର୍ ଲାଗି ବାହାରିଛନ୍, ଯେନ୍ ମାନେ ତ୍ୟାଗ ଦେଇକରି ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କର ସୁବିଧାର ଲାଗି ତ୍ୟାଗ ଦଉଛନ୍, ସେହିମାନଙ୍କର କଥା ଆପଣ ମାନେ ଶୁନି ପାରୁଛନ୍। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ କି ଆମର ଯାହା ଦାବି ରହିଛେ, ସରକାର ଯାହା ଆମକେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ সেই ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୁରା ନି କରବାର୍, ଆମକେ ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ଥଇଥାନ ନି କରବାର୍, ଆମର୍ ଲାଗି ଅସ୍ଥାୟୀ ଘର ନି ବନାବାର୍, ଯେନ୍ଥିର୍ ଲାଗି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ଆମେ ହେମୁ। ଇଟା ବି ଗୋଟେ ନିରାଟ ସତ୍ୟ କଥା ହେ। ଯେନ୍ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ଇ ସବୁ ଜିନିଷର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍, ଯେନ୍ ସରକାର ଇନର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍, ସେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିବାର୍ କଥା ଇ ତବଲବାଜି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର ସୁଖ ସୁବିଧା ବୁଝବାର୍ ଥି। ହେଲେ ଆଜିର ଦିନରେ ଯେନ୍ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ ତବଲବାଜି ଗାଁ ଲୋକ, ତାହା ଆପଣଙ୍କର ସାମ୍ନାରେ ସେହି ବିକଳ ଚିତ୍ର ରାତିର 2:30 ବଜେ ଆପଣଙ୍କର ସାମ୍ନାରେ ରଖୁଛେ ମୋର୍ ସମିଆ। ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ରହିଛୁଁ ଆଉ ଇନର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣମାନକେ ଦେଖାଉଛୁଁ। ଯେନ୍ ଅଧିକାରୀ କହୁଛନ୍ କି ଆମେ ସୁବିଧା କରିଦେଇଛୁଁ, କାଲି ସକାଳୁ ଆସୁନ୍ ଆପଣ ଜବାବ ଦେବେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଲାଗି ଯାହା ସୁବିଧା କରିଦେଇଛନ୍ ତାହା ଗୁଟ୍ ଗୁଟ୍ କରିକି ଦେखाବେ। ଯେନ୍ ଲୋକମାନେ ଯିବେ ସେନେ ରହିବେ, ତାଙ୍କର ଲାଗି ଯାହା ସୁବିଧା କରବାର୍ କଥା ତାହା ସୁବିଧା କରିଛନ୍ କି ନି କରବାର୍, କାଲି ସକାଳୁ ଆସିକରି ଆପଣ ଜବାବ ଦେବେ। ଯେହେତୁ ଆମେ 2-3 ଦିନ ହେଲା କୋରାପୁଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିଲୁ, ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଫୋନ୍ କରୁଥିଲେ ଆସି ନି ପାରୁଥାଇ। ଆଉ ସମିଆ ଇହାଦେ ବହୁତ କମ୍ ରହିଛେ। କାଲି ସକାଳକେ ହେଲେ ତାଙ୍କର ଯାହା ଗାଁ ଲୋକ କହିଲେ, ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ କି ପ୍ରଶାସନ ଆସିକରି ଯେନ୍ମାନଙ୍କର ଜମି ଯାଉଛେ, ଯେନ୍ମାନଙ୍କର ଘର ଜଳବୁଡ଼ିରେ ଯାଉଛେ, ସେମାନଙ୍କର ଘର ଭାଙ୍ଗିଦେବେ। ତ ସେଥିର୍ ଲାଗି ତାଙ୍କର କଥା ଆପଣମାନଙ୍କର ପାଖେ ପହଞ୍ଚାବାର ବହୁତ ଜରୁରୀ ଭାବଲୁ। ଯେହେତୁ କହିଲେ ଗାଁର କଥାଟା ଗାଁରେ ରହିଯାଉଛେ, ଗାଁର ବାହାରକେ ବାହାରି ନି ପାରବାର୍, ସେଥିର୍ ଲାଗି ଏତେ ରାତି ଆସିକରି ଆମେ ତାଙ୍କର କଥା ଆପଣମାନଙ୍କର ସାମ୍ନାରେ ରଖୁଛୁଁ। ପ୍ରଶ୍ନଟା ସେହି ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଉପରେ, ଯେନ୍ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଭୋଟ ବେଲେ ଆସନ୍, ଗୋଡ଼ ଧରସନ୍, ମୁଡ଼ିଆ ମାରସନ୍, ଦାଦା ବାଇ କକା ବାବା କେତନି କେତେ ଗହ ଗହ ମମ ହେଇକରି ଆସନ୍। ହେଲେ ଭୋଟ ଜିତିଗଲା ପରେ ପଲେଇ ଯାସନ୍। ଆଉ ଯେତେବେଲେ ଅସୁବିଧାରେ ତାଙ୍କର ସେହି ପର୍ଯ୍ୟାମାନେ ଭୋଟ ଦେଇକରି ଜିତାଲା ଲୋକମାନେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ସନ୍, ସେତେବେଲେ ତାଙ୍କର ଦେଖା ଦର୍ଶନ ନି ଥାଏ। ଏନ୍ତା କେତେ ଦିନ ଚାଲବା ଓ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ? ଆଉ କି ବେଶୀ ଦିନ ନି ଚାଲେ। ଆଜିର ଦିନରେ ଯୁବପିଢ଼ି ଯଦି ଚେତବା ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ହେବେ ହିଁ ହେବେ। ଏନ୍ତା ଯେନ୍ ମୁହଁ ଏଡ଼େ କରି ପଲେଇ ଯାଉଛନ୍, ଆଉ ଯେନ୍ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ସୁବିଧା ରହିଛେ, ଇନକେ ଡକ୍ଟର ମୁକେଶ ମହାଲିଂ ତାଙ୍କର ସେହି ଅଞ୍ଚଳକେ ଜଲବୁଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳକେ ଯାଇଥିଲେ।
हेले जेन जगार मुख्य असुविधा रही सेनके केन्ता आसी नहीं पारुछन आमे आपण मान के लगातार देखे आसीचु कुमियापाली गाँव कथा सेन भी सेंता प्रोब्लेम थिला आउ इहादे इन भी हेन्ता किछि असुविधा रही सेनर ऑफिसर कहते आपन टिके एआर कर दौन एआर आमे गलु सेटाके एआर कलु आपणकर भाषा रे सबू देखालु ग्राउंड जीरो सत्यता देखालु रोड रास्ता सेनर घर द्वार सेन तो जहाँ भी हो किछि बना जाइए किंतु ये तबलबाजी गाँव जेन लोक रहीचन से मानकर लगी काण सुविधा करिचन सहीटा गाँव लोक कहचन सुविधा एते बेल तो हेइछे कि नहीं हेबार तले आज्ञा प्रशासन तो कहचन सुविधा हेइछे बोली आमर लगे किछु सुविधा नहीं होता लगे जेन सुविधा कर दे बोले सरकार कौन से सुविधा नहीं करवाता से मैंने जेन प्रतिश्रुति से नेता मंत्री मैंने जहाँ फोन कले से फोन नहीं उठावा रिसीव नहीं करवार आम एमएलए भी कहीदेनु आम एमएलए मुझे मीडिया माध्यम से कहूँ जे मुकेश मालिक आज्ञा स्वास्थ्य मंत्री आम जी अच्छन ताकन निके जाइनु मझे 2 थर जाइनु आगुरी जेन जाइनी जे मोटे जिते घर भांगार गले गोटे फोन टे करवा मुझे सांगे सांग बंद कर दी बोले कहीं गले से आज्ञा ताकर देखा नहीं फोन नहीं उठावार कि रिसीव नहीं करवार आमर जगार थैथान भी नहीं हबार कि जेन जगह के देखे से जगार आज केन गोष्ठे भी नहीं काटबार ऊपर ऑर्डर नहीं आबार बोली कहछन मैंने प्रतिश्रुति जला आमको इछन अषाढ़ मास जेन खेदुछन आमर छुआ पिला के केन रखम इटा आमर कौन से जगार व्यवस्था कर देते सरकार थैथान व्यवस्था करते घर बने देते आम ऑटोमेटिक आम सोरा पड़ जाऊँ सरकार लोकल लगे जी कर बोले आम लगे भी तो किसी व्यवस्था करा ना कथा के सुनले इन गोटे कथा मन रोचे कि बहुत दिन गोटे परंपरा चली आसे राजनीति रे जेनटा कि आसुछन प्रतिश्रुति दौछन मिछ प्रतिश्रुति देकरी पले जाऊछन आउ से मने देखा चाह नहीं देवार तो ये जेन परंपरा रही राजनीति रे ये परंपरा भी परिवर्तन हबार कथा जेन नेता आसिकरी जहाँ प्रतिश्रुति देछन सही प्रतिश्रुति पूरा करवार कथा आसिकरी साधारण गरीब दुखी निरीह लोकन को एंता ही कीड़ा मकोड़ा भावी देकरी पले जीवे प्रतिश्रुति देकरी आ जिते बेले असुविधा पड़वा सेते बेले पुष्पक विमान रे उड़बार से मने गोटे मजा नौथे आउ तांकर जहाँ जेन मैंने भोट देकर जयुक्त करे सही मैंने कांदी कांदी एंता रातिर 2:30 बजे सरकार बहादुर पाखे इन प्रशासनिक अधिकारी पाखे गुहारी करुवे इटा हूँ रियलिटी समस्त को मुझे आह्वान करुचे कि आपण मैंने सचेतन होन अव्यवस्था विरोध रे लड़ाई करुन अन्याय विरोध रे लड़ाई करुन सही भ्रष्टाचार रे लिप्त थिबार नेतार विरोध रे लड़ाई करुन सही भ्रष्टाचार रे लिप्त थिबार सरकारी बाबूंकर विरोध रे लड़ाई करुन आपण नहीं भावुन कि ई लड़ाईटा केनसी व्यक्ति विरोध रे है केनसी दल विरोध रे है बिल्कुल नहीं ई लड़ाईटा अन्याय विरोध रे है ई लड़ाईटा अवहेला विरोध रे है ई लड़ाईटा दुर्नीतिखोर लोकंक विरोध रे है ई लड़ाईटा दुर्नीतिकारी ऑफिसर विरुद्ध रे ई लड़ाईटा सही करप्शन रे भरी पड़ी थिबार नेतांकर विरुद्ध रे जहाँ प्रतिश्रुति देछन सकाल पुआ तक आपण माने पूरा करूँ जदि आपण माने लोकन को लोक भावुछन ई उपरे आपण मानकर मतामत काना ओडिशावासी जहाँ प्रशासन प्रतिश्रुति देछन विस्थापन जेन माने होउछन सही मानकर लगे आज दिन तो किसी सुविधा नहीं करबार जहाँ गाँव लोग कहूचन आ प्रशासन जिते बेले गाँ मूर्छा के पैन माड़ी आसुचे से बेले देख देख चेक चेक करी लोकंकर घर द्वार भांगी दौछन इटा काना निये आके ये उपरे आपण मानकर मतामत काना आमर कमेंट सेक्शन रे जने देबे आपण देखुचन तबलबाजी गाँव मोर समिया।